पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे है दिन रजनी घोड़ा ना फिराना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना 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 पैदमे है दिन रजनी घोड़ा ना फिराना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना ছয় মহলে ঘড়ি ঘুরে শব্দ হয়নি শব্দের ঘরে আসলে কি কথাটা ঠিক ঘড়ি কিন্তু ছয় মহলে ঘোরে দেহটার ভিতরে কিন্তু শব্দ হলেও কি বোঝা যায় আসলে যায় না দেহর সাথে যদি আত্মার ছেড়মিল থাকে সেই বুঝতে পারে তাই সাইজি বললেন ছয় মহলে ঘড়ি पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे है दिन रजनी घोड़ा ना फिराना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे बाजे घोड़ी करो रे ठिकाना पैदमे